to my channel. So first today's video, guys. As you can see, I'm playing grow eggs. So let's hatch our egg. Ay! Ako ni hatch. So beautiful. Daghan man po ni ato i-hatch. Oy, nabubol da ini. Oy. So, kailangan nato siya ibalikin. Pick this. Dito ka. Pick na to ang cow. Bali na to si cow dari kay gahuot na mo diri ito. So, mapalit na lang taog seeds. Ganun ako dragon, guys. Pero, wala ang dragon. Wala may... Sige man, wala available ang dragon. Nasa bumagian. Sumasasakas ako diri. Ano sa bumidiri? Murag wala naman ni siya. Sulod, init na raman dyan ako ng iyang building. Huh? Wala dyan siya dragon. Oops. Pero, patingala lang ko, guys, nalagyan po ng iyang kuwan. Ang kuwan power sa dragon, but the dragon is what? Wala na dyan dragon, pero naragyan po ng balay. What happened, guys? Do you have any idea why my tower is still there and then my dragon is... I already sold it. What's available? What is stock? Dino.
out of stock. Isang piraso lang. My gosh. Yun, gustong gusto ko to Ender Seeds. Dito na lang tayo sa honey seed guys. Kaya wala na nga lain. Dili na lang ang honey seeds. Then our dino is here. I'm going to get this cow and put it here. Wait, where is it? My egg is so fast to hatch. Hi, kawi-kawi nag-hatch. Hi. Hello. Seeds. Hi, Tommy. What is available for today? Sabana seeds. Dino. Yay. Dino. Usara? And monkey seed. Ay, salamat. Uy, usala. Ender seed. Out of stock. Guys, this is the first time that I get a monkey tree, so I need to come back into my farm and plant it all. Where do I put? My dino eggs, yes. Let's put it here. Para magharap sila doon niya. Monkey. Shovel it. Shovel. Okay. Hindi na natin magamit. So guys, i-try na ako ni akong monkey tree. So, asa man ni na ako ibutang ba? Dinhin na lang. Dara. Then kaning ako ang cow, ako ni siyang ibaligya. Baligya na nato. Kaning tama ito ang dali. Para magtapok na sila niya. Dili sa kong maligya. Okay. Mas nice man ang farm na daghang food. Mas nice na daghang food. Like parehas aning ira ang kanin siya. Itong adobo.
Sa iyang dragon. Dragon. Dinosaur. Naihatag na ako. Okay. Can I have that? Can I have that? Can I have that? Can I have that? Hello, where are you going? Can I have that? Can I have that? Tag. Nice survival farm. Dari ta. Suray ta dari guys. Suray ta dari ah. Ito crocodile. Tralalelo tralala. Saturnia. Ay, tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Guys, can you suggest where to get tralalelo tralala? How to get that? Tralalelo tralala. Bombardino crocodilo. Where to get that, guys? To get that. Let's go to the store. Where to get that kind of pet? Here? I think here. Can I get that? Siguro diri pwede ta mo palit, huh? But I don't know yet. So if you know, guys, where to get that tralala tralala and the other what's that? The brain root. How to find it and how to get it? Comment down below. I will try to sell my. Hi George, I'm going to sell something. I think I'm going to sell all of it. Wow, 2 million. Thank you so much, sir. Try to go into the seed and let's try to look. Oh, they have monkeys, monkey tree. Oh, only one. Oh my gosh. I'm thinking that they have so many stocks. Dino eggs. One only. Savannah seed. Okay, let's try. Okay. Milk seed. Okay, I can go for this. So since all of it is out of stock, I'm going to plant it. But I don't have. Okay, here. Okay, my dino is. I think here. Then my milk seed. Put it here and here and here. How the other one? I think here. And my Savannah seed. Finally, guys, I get Savannah seed. And I'm thinking where to put it. Also, I think here. And oh my god, I have two. So here.
Then the monkey is, I like to put it here so that magtapot sila. Okay? Tapad sila na guys. So I'm so excited to see what kind of tree, what kind of plant is the monkey. So i-hatch na nato ning atong itlog kay uy. Ano man na, kapten man ang baby na. Balik na to na diha. Uy. Mo dito siya. Guys, ang na kong na-hatch. Kaya siya si trace, tapos trace, tarataps. Kumusta naman mo din I think need na to ni siya i-hatch. Need ba? I-hatch? Oh my god. Hatch egg. Hatch egg. May panda ito guys. Kung parrot ito. Tingala na lang ko. Nagkapot-kapot naman po ko ini. Agoy. Uy, kanaw. Saga naman kagsaka-saka. So, ibutang nato na siya sa unahan. Para security guard ka din. Security guard. Tako man kayo Dapat ko 18.5 billion na kwarta. So, napatay 1 minute kapin usa siya ma-hatch ning ato ang milk seed. Hindi natin i-check. Ay, malugay pa ni. So, wala pa na sila. So, magsuri-suri usa ta guys. Suri-suri usa ta dira pa. Maglantaw-lantaw ta sa mga kuan sa ilahang sa uban nga farm. So dirita ganan ka diri man sana kanibog guys naibog jud ko na ilang chalala Saturnita. Where to get this? So guys, if you know how to get this kind of pet or this kind of eggs, just comment down below because I don't know where to get that and what to get. Wow. Hi. Hello. So guys, I need to go home. I need to hatch. Hatching time. Hatching time. Hatching time. Hatching time. Hatching. Where is the hatching? Ay, wala man. Saan naman eh? Hala, nagdubli naman niya siya guys. Agoy, ang bin, wala po kabantay nga na. Ang dino, ang ayaw sa bani. Ay na. Hindi naman mo diha. Ay, nakutak na dito. Asa naman tong hatch diri?
kalat man eh. Ay guys, wala na ko kasabot sa akong farm. Maunsa naman ni guys. Hala. Ako ba yung farm? Hala guys. Naunsa man ni nga. Kantong monkey. Kuan man to Nahimo naman lagi ning yellow ug orange ang monkey guys. Ano naman na siya? Nga 3 pa man to. Tura Nga gamay. Hala kay first time pa man na ako. So, may guarantee yun ta. Okay. So, ato na lang naman taon. Unsay may tawag anak niya. Ay kaning sabana egg. Asan mo itong katong monkey day na ako? Ay, nawala man guys. Sa'yo pa, ganoon na ako guys. Kita ko na siya na slalom nila. Night 3 na slalom. Ay, okay na siya. So, ato lang taon dali sa layo. Kung sa'y itsura aning ato ang farm. So, inganag itsura ang farm guys dali sa layo. Kay baby ay kani ba siya dira ba kay na siya tralala. Asa man mo dalo na imong baka dong. Ay man ay baligya dong tagpila po kilo ana. Nay gibaligya niya guys. Kana ba guys ugat libog jud ko ana akong dragon tower kay naara gyapon pa ako. Kung kan ba dragon kay nabaligyan man to na ako. Kisa man ni friend lagi ni. Ay, friend data. Ay, so to. Guys, kailangan sana ni. Sana ni. Wala, sana ni nga farm. Wala, may hatch ani ko sa mahatch pa ka na eh. Anong God? So, mabalik na lang siguro ko ani din guys. Oy. Hala, nakuha naman eh. Hala, nagkadako dyan ang usa guys. Okay, naglibog na dyan ko ani ay. So guys, mamalik ta ha. Unya, mamalik ta. Ako sa i-ending video, ag unya, mabalik ta. Unsay resulta ani bang kani first time pa ko ani nakakuha ani kadako kani siya kani atong trace tapos ato ani ibaligya niya ano saron sa tong tingog ka guys sulod ta sa seeds kay ito mo sa ilang stocks honey my love so sweet dino kani monkey tree pa kani unta o ender seed may tig-usar mo pa rin stock nila dili sa nato to ikuan guys dili sa nato ni ikuan i-plant ato sa ning paabuto ni tanan hatch try let's try na to guys excited kayo ko guys ano sa man to guys pag hatch sa may hatch ato kato siguro itong usa ay ilang pugog kani ni taas man ang savannah guys saan man na ano sa man ni siya say please man nag-please man ka mag-umpot ang duha umpot imong ganahan okay maumpot po ko see takasabot ingon naman ka please guys sa maling bataan sige siya hindi ay na-hatch na dito guys hatch na natin mura gani ni mauray niya
siya sa banner guys. Giraffe na na guys. Sus ko Ginoo kay nabantiyan. Ay sus ko kadaghan man mag-gift anak na ako karon pa ko kahibalo nga mao day na. Ay unsa kataasa bugod kuno sa akong giraffe. Na tanong daw natin sa lahi. Kataas sama sa giraffe oy. Nya ag ako ang kuan diri katong monkey ba nga plants na sa naman to. Ay nalilibog ay naara diri sa naman ni nga plants ay butangan naman ni giraffe ni. So guys, next update ako kita og na maunsa ni kani ato ang kuan dinhi kani ato monkey tree. So mura ni nga ko to ba tong video guys. If you like this video, just like and comment down below. Subscribe my channels of course. So thank you guys, see you next vlog.